Kay nag-request na pud akong mga alaga nga gusto sila magkaon og bisyamin atoan na lang pong pagsilbihan ng mga patay gutom nga mga bata. Ang permero na tong himuon atong pangpanitan ng mga sibuyas. Upat ka sibuyas akong gipangpanitan din ha kay dagko mana. Pero kung gagmay og tama-tama lang mga 5 or 6. Dili na to daghanon ang sibuyas kay napay filfil akdar unya nga atong ibutang sa laham nga mushroom. Kay human naman nato gipangpanitan ang mga sibuyas ato na pong panghugasan kay lisod kaayo og dili nato hugasan makakaon sila og germs ay purigiton gud mayra pud kay mga patay gutoman. Sa pagtadtad sa sibuyas depende na sa imuha basta paigo lang siya sa blender apites na wala na daghag itchos. Ug sa pagblender po dili ra kay dagko og dili ra kay gagmay kay para pagbutang sa mantika dili ra kaayo dikit ba og dali ra pud siya maluto. Kay human naman nato na blender ang sibuyas magkuha na pud ta og kalaha. Ato lang siyang painiton og nainit na gani siya butang nato siya og mantika. Og ibutang nato ang kanang sibuyas nga giblender kagaina. Og abrehan din ang exhaust fan para dili manimaho ang tibuok balay og sibuyas. Sa pagluto nimo sa sibuyas dili nimo hilawon og dili pud nimo sunugon para lami ang niluto nimo ba. Kung makita na nimo nga ingana na ang color hinaya na nimo ang kalayo para dili na siya masunog. Og imuha lang siyang mikos-mikoson hantod nga mahurot ang imuhang kusog sa pagmikos-mikos aning sibuyas pandamay. Og balikan nimo og mikos-mikos ang sibuyas nga makita na nimo nga ingana na ang color sa sibuyas imo na siyang hinayan og kalayo. Diha na day nimo ilunod ang katong laham mushroom. Tiknot mga anti ang kanang laham mushroom na nay mga panakot og mga powder nila dinhia. Kay kulang man kagaina pagbutang nato og mantika kay tansa-tansa raman atong gibutangan og gamay nga mantika dili lang gud nato daghanon kay mahulog na ni siya sa piniritong bisyamin. Og mikos-mikoson lang jud nimo og maayo hantod sa makita na nimo nga ingani na ang color sa imuhang laham mushroom. Imuha na dayang butangan og pilpil akdar. Ang kanang pilpil akdar mao pud nay makapalami sa imuhang bisyamin. Og imo na pud siyang mikos-mikoson hantod sa imuhang makaya pag mikos-mikos. Samtang nagbikos-mikos ka sa laham mushroom imuha pud siyang butangan og tomato paste kay kanang tomato paste mao pud nay makapalami sa imuhang laham mushroom nga imuhang giluto og bisyamin. Ang bisyamin og laham mushroom pareha ra na siya kay isagol ra na siya unya. So human naman tag mikos-mikos sa laham mushroom kay naluto naman na siya diri ana pud ta sa pasta. Nagkuha lang kog kaldero nga dili dako og dili gamay og gibutangan ako og ininit nga tubig og gibutangan ako og mantika nga tama-tama lang po dili daghanon og butangan og asin dili lang po daghanon ang asin para dili ka mamembro sa dagat. Og atong takluban og pabukalan nato og 20 minutes og i-flex lang pud nako ning sudan sa ako ang amo. Wala na nako ni gipakita sa inyo ha kagaina kung unsaon nako pagluto. Sa sunod na pud nako ni nga video nako ipakita. Samtang nagulat ta sa tubig nga magbukal para sa pasta ato sang panghugasan ning gipanggamit kagaina kay lain kaayo og nagkarambulan na dinhi sa banggirahan. Kay nahuman naman ang 20 minutes sa ato nang ibutang ang pasta sa atong gipabukal nga tubig kagaina. Ug ato na po siya pabukalan og 20 minutes. Kay human naman nato gipangbutang kagaina ang laham mushroom ug ang pasta ug uban ka ba nga mga ingredients ato na pud siyang ibutang dinhi sa ferin. So mao na ni siya ang bisyamin dili pa na siya ang final look. Kita ninyo to kagaina tungod an sa ako ang amo nga gilhay na kog luto atong gipababawan og kanon kanang kanon niluto na siya og gipababaw lang na siya kay para unya paghaon ibaliktado na siya. Mao na ni ang final result sa atong bisyamin mga anti pakanon na nato ang mga patay gutom.